chance ya chance free osino Accra-Kumasi kwantempo so enkra eba beka nsa kire mu anura anwumre na nkwanhyiaromfo bi si ya ene ye kaya ne number ye GT 332217 a wono no ofiri kofodua na obehia eye salunka eye GE 3323 21 na ewi akire kai mienu pim mu saa no chese nipa mienu FM hwero nkwa foforo prepredi mu odin pa na enye bema kwasi dwamena ene won potemu asemi odi mu manebo ebre yenkonkotie anye bia mama yehunu se mini boss die na efiri kofodua na salunka ne hefa na no okode nipa se kra ne netim kwasi yamwache ano pay na se mejo so aponu mbokode nyankopon Adom me hu ye pa ense na dwen won hyeda na papa na yedi akira na eba ne sen the chain na say no di kai kana na mini bus ne free koforidua a na oba nkoko na oba ne kwan mu hwa na ohun say mini bus na say Accra-Kumasi no na salunka no ayi overtaking na ehoro na ohun say ka bia pie ntini wantimi anko na onene be hia ya kese make say akwa rehosem sadre isa kana na ono free Kumasi na ne kire enkan kwan so na arehosem ne say ebo mu sa no ma ovan no nipa na tetimi bi eyigu loro kwan ni mu acha so omo de omo anyom kwan ni di mu ameka sei akoya rehosem pa na eba sa no mo prepare omo se say prafo no ene wo mo a chese na omo fimu no de omo ba English aban sabia asabedie ye de omo a ewuo no akɔhye motre na omo so prepare no eje ayaresa ewo ho enti na say sa na ekoso asabedie akoya rehosem ade nche de na nso se akukuduro kakra wo ho na ubenya ni ahwede abra Facebook na bra behwe se de nkwanhia no esitie na ayi adwamna anya bia no wohwe nipa na wono owuda kwantempo num saa no na oteka aketo anu ana kase nim no owo ka kase nim na ovan nim no owo nti no minim se na oteben anu se de ntio ono de eyi ni beto kwan nim acha se se be utkwese de wa papai da hwa reho asefempa eti nipa efirimu no baako oka kase no baako oka keto anum Baby, omumieri nyina wo ka kase nim ka keto no de omu prepare renfo de titu driver no kra no timu se we play more de pa enye se ka keto na emmomo asa no obi efirimu wom emfirimu wom na emom ovan no mom na nipa mienu minim se bia na gate ne tie ma omu pie begu fom a eno na koya rehosem a just mo mutimi fi musa na emom ka keto na mo asa na de omu prepare more de na so mu nyina wo ayaresa enipa na oka keto no mo yesen no kra ye kodu ho no eye witness e koto no no antimi ankyere nipa na because ma ye fi akodo no mo yi nipa na ewo mu no but asema o mo ka kyere ye ne so mo de obi anwu na ewu mo prepare more de ka na free kofodua na de na just say alodu ma just a free kofodua e bankoko na just on be sha sa rehosem na se wo hwe ayi video ya de ba yi a eho de nka eho no ye kwantempo mpete mu a wonka se ka vi bi mu na bibi mpo eti nkwanhia yi nse oye overtaking na overtaking no awoye no na ka okokohia no so nti oye se osi from na oye we say na one sa ka we ni be hia mpunimpu en na mane kofa sa rehosem ba ya meka say ni petiti gu format ya sa akoya rehosem because speed na ketwa na de ba na anodin kaka kese ne kakra na kaka kese no eno na ma ene koye we see no na ka ketwa ne ball we ni mo kwan ni mo no eno certainly speed na no ye de nje twe ne koto kwan ne nchen ena ma ka kese ni mo mu de na ono wo kwan ni mo akofa sare wo se na se ka kese ase tanka o meboa there be tanka de ne si ho all vine na cha se ebo mu na tanka de no esi ni baby na accident ne bai na ma omu nyina gina bi ho na me ka se tanka ni si odi ane no so kra na nke no so ya asempoforo kwasi ma ye na wase se o se wuyi nipa mienu na afiri mu no dia omo maka ndi akire din mpacho ana omo dia ya hwe edase pa yenu abema kwasi dwamna na nkwanhie si wo si no mpotem ho no nra wodi mu amane bo abre yadrafo no madam ya no mahwe yi ama ye mirika no ensempie